Yeah, and don't forget to subscribe the Malik channel. Thank you. You speak Indonesia, you can. Speak Indonesia jangan. Jangan lupa Jangan. subscribe. No. I think there I have first to learn the language. Okay, thank you. Jangan lupa subscribe the Malik channel. In 2023, Temples Estuary Takus on the Secretary of World Heritage List. Rayaunsad.com, the head of the Indonesia and AMP Travel Center Association of Sales and AMP Travel, Asadi, again, to put up a happy face of the country. This time held the theme A Global Mouth of Takus. A real effort to introduce the Temple of the Takus Estuary to the international world. The sparklers were held virtually by displaying speakers from the center and area, as DRS, Alexander Ryan Special Interest Tour Director Rai, Abdul Malik Nineveh Raja Dwandiko, 44, Prof. Danny Hillman and Professor Saint Saba and Indonesian history experts. On December 2, 2022, Muhammad Sukri, General Chairman DPP Asadi, stated that Asadi is in charge of making tourist products to be marketed across the world. The rupiah's exchange rate against Rp 9,300 per dollar in the Jakarta Interbank Spot Market on Tuesday afternoon strengthened to Rp 9,300 per dollar as investors bought the local unit on Tuesday. DRS, Alexander R. of the Ministry to Promote Tourist Functions. Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Sales dan Travel Indonesia, ASATI, kembali menggelar webinar Nusantara Bangkit Jelajah Negeriku. Kali ini mengangkat tema Muara Takus Mendunia, sebuah upaya nyata untuk mengenalkan Candi Muara Takus ke dunia internasional. Acara webinar itu diselenggarakan secara virtual dengan menampilkan pembicara dari pusat dan daerah, seperti DRS Alexander Ryan Direktur Wisata. Minat khusus Kemenparekraf Abdul Malik Ninio Datuk Rajodu Balai Pucuk Andiko 44, Profesor Jani Hilman dan Profesor Santo Saba serta pakar-pakar sejarah se-Indonesia TGL 12 Februari 2022 Muhammad Sukri Ketua Umum DPP ASATI menyampaikan bahwa ASATI bertugas membuat produk pariwisata untuk dipasarkan ke mancanegara. Milenial Kampar dan Riau sekitarnya harus mempunyai giroh, produk-produk pariwisata akan dijual ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Ada edwisata, wisata budaya, culture, dan wisata petualangan adventure wisata, ujarnya. DRS Alexander R. dari Kemenparekraf menyampaikan fungsi pariwisata adalah fungsi pemanfaatan, dan bisa berjalan apabila produk pariwisata seperti Muara Takus ini sudah siap untuk dijual. Ada 3 syarat, atraksi, amenitas, aksesibilitas agar orang-orang bisa ke Muara Takus. Konstruksi bangunan, ada lembaga pengelola destinasi wisata. Organisasi kelembagaan harus sudah dimiliki jelasnya. Selain itu, untuk dapat World Heritage dari dunia harus memiliki kekhususan dibandingkan peninggalan-peninggal sejarah lainnya. Tahun 2023 Muara Takus diharapkan masuk dalam list Kemenparekraf untuk diperjuangkan menjadi World Heritage dengan catatan semua unsur tadi terpenuhi, tegasnya. Abdul Malik Ninio DT Rajodu Balai Pucuk Andiko 44 menjelaskan bahwa Riau dengan Candi Muara Takus belum mendapat identitas yang jelas posisinya dalam runutan kesejarahan Sriwijaya dan sejarah Nusantara. Kenapa? Ujarnya dengan nada tanya. Sementara, Palembang mendapat persetujuan sebahagian besar ahli, resmi berdiri menjadi ibu kota Sriwijaya pada TGL 16 Juni 682 berdasarkan prasasti kedudukan. Bukit Jambi mendapat persetujuan sebagian besar ahli, adalah Melayu yang disebut sebagai ibu kota Sriwijaya sejak abad 8 meter, menurut berbagai sumber asing. Oleh karena itu, Niniok DT Rajodu Balai Pewaris Soko Candi Muara Takus, meminta kepada semua pemangku kebijakan dari daerah sampai pusat untuk memperlakukan dan memperhatikan Candi Muara Takus sebagaimana Palembang dan Jambi.
Sebab Candi Muara Takus juga merupakan kekayaan budaya kita. Konkretnya program yang sudah direncanakan oleh Ketua Umum Asati dan Profesor Santo Sabah hendaknya bisa difasilitasi oleh pemangku kebijakan, harapnya. In 2023 Tempels Estuari Takus ondersecretario wordt Heritage-list. Riauwan Seakom, de. Het of de Indonesia en Amp, Travel Center Association of Sales en Amp, Travel, Azati, again, top it. Up a happy face of the country. This time held the thema a global mouth of Takus. Areaal. E for to introduce the temple of the Takus Estuari to the international world. De. Sparklers weer held virtually be displaying speakers from the center and area, als Dr. Handus. Alexandra Ian M. Special Interest to Directory, Abdul Malik Nineveh Landiko. 44, Professor Danny Hillman en Professor Sain Saba and Indonesian History Experts. On 12 februari 2022 Muhammad Sukri General Chairman DPP Azati stated that Azati is in charge of making tourist products to be marketed across the world. The rupiah's exchange rate against Rp 9.300 per dollar in the Jakarta Interbank Spot Market on Tuesday afternoon. Strengthened to Rp 9.300 per dollar as investors booked the local unit on Tuesday. Dr. Handus. 2023 تمبليسيس توخيتا كوسون تهيس بخيتخي وفوخ تهيخي تاكيليست خيانا تسياهكم تهي هي تفتهين تونسي تخفل قيمة خي السكيات ونوف سليست خفل أستي أكين تربط وباهد بفكي وفتهي كونة تخي تهيستمه التهيته مطلوب الموت هو فتكوس اي خيال فختوين تخوتو كي تهيتي مبالي وفتهي تكوس يستوخيتو تهين تخناتيون لو خلت تهي صباخك ليخسو يخيلت في خطالي بتسبلانك سبيك يخسف خمت هيكين تخن تخيا SDRS ألي أنت خيام مسبك يلي انت خستو اختخيك تخي أبتو الملك نمي فيه خيوتو أنتيكو 44 بخف تمه المننت بخوف السخسين 17 تونسيا هيستو خي بختس 12 شباط 2028 مهمة سكخيكيني خلق هخمندي بيبيا ستيستتي تهاتا ستيسنك هاختلوف ماكنك تلخست بخوتو كتستو بمخكيتي تكخستي وخلت تهيخو بيهسيك هانك خطي أكين ستخب 9.300 بختل خنت هيك اختنتخ بنكس بوت مخكيتون توستيفتخنون ستخنك تهنت تخب 9.300 بختل خسن فيستوخس بوكا هتهيلو كالونيتون توستي DRS ألي أنتخ موفتهي من ستخيوف من ستخيتو بخموتي تلخست فنك تعني سفنك تعنوف تليساتيون عن تسخيتي لفايلة بليوهن سكه تلخصم بخوتو كتسستهي تاكوسيستو أخي أخي خياتي تو بسولت تهيخي تهيخي قوخي من تس أتخبتيونز أمينتيس أكيسيبيليتي فوخ بيبليتو تاكوسيستو أخي كنا ستخوبتيون بولتينك تهيخي سان منكي من تاكين كيفوخ سكهت سين كتستيناتيونز أنا ستيتو تعملوخ كانستيونز هول تلخياتها في منيه بلاينز فوخة هيخ مخي تبيبليتو خلت هيخي تكف خمتي وخلت سهولتها في سمي. In 2023 Temples Estuary Takus on the Secretary of World Heritage List. Riauanca.com, de. Head of the Indonesia Travel Center Association of Sales e Travel, Azati, again, to put up a happy face of the country. This time held the SIM, a global mouth of Takus. A real effort to introduce the temple of the Takus Estuary to the international world. The sparklers were held virtually by displaying speakers from the center and area, as DRS. Alexander Rai Special Interest Tour Diretor Ri Abdul Malik Nineveh Ajudândico. 44 Professor Dani Ilma and Professor Sans Saba and Indonesian History Experts. On 12 de fevereiro de 2022 Muhammad Sukri General Chairman DPP Azati stated that Azati is in charge of making tourist products to be marketed across the world. The rupiah's exchange rate against Rp 9.300 per dollar in the Jakarta Interbank Spot Market on Tuesday afternoon. Strengthened to Rp 9.300 per dollar as investors bought the local unit on Tuesday. DRS
Alexander R. MM of the Ministry to promote tourist function is a function of utilization, and it is readily available when such tourism products as the Tagus estuary are ready to be sold. There are three requirements: attractions, amenities, accessibility. For people to Tagus estuary, construction building, there is an management agency for sightseeing destinations. Institutional organizations should already have money. He explains furthermore to be able to World Heritage from the world should have some specificity compared to that. In 2023 Temples Estuary Tagus on the Secretary of World Heritage list.